warahmatullahi taala wabarakatuh. Good morning viewers, I'm Yuli Buton. Today on Monday 26 October 2020. Have a good hearing with us in YU News program, which will provide you to the real news and which is taken factually and actually. I will accompany you about 10 minutes with news information. Let's begin the news today. Our news today is the issue of eliminating and reducing Indonesia history lessons in senior high school in Indonesia. Even though there has been a statement from the Minister of Education and Culture Nadiem Makarim about not elimination of school subjects, it turned out that while debates are still circulating in the community, especially history teacher. And now we are connected with my colleague Amrita, who will be interviewing one of the Indonesia history teacher in Papua. Please, Amrita. Thank you, Yuli, in the studio. Well, today I will interview one of history teacher in Papua, and at the same time, as the chairman of AXI, or Asosiasi Guru Sejarah Indonesia in Papua. Assalamualaikum, Mr. Harjuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you? Alhamdulillah, I am fine. Thank you for being here. Thank you for asking me. I have some question for you. The question is, lately we have heard there are issues that subject of Indonesian history will be eliminated. How do you respond? Akhir-akhir ini kita telah mendengar ada isu-isu bahwa mata pelajaran sejarah akan dihapuskan. Bagaimana respon Bapak? Ya, jadi memang benar di dalam draft atau rancangan kurikulum penyederhanaan di situ disebutkan bahwa mata pelajaran sejarah di SMK itu dihapuskan dan mata pelajaran sejarah di SMA, MA dan MAK itu disederhanakan atau direduksi, dikurangi jamnya. Nah, di kelas 10 itu mata pelajaran sejarah akan bergabung dalam mata pelajaran IPS. Kemudian di kelas 11 dan kelas 12 mata pelajaran sejarah itu menjadi mata pelajaran pilihan. So, what exactly are demands of history teachers and AXI regarding the draft? Jadi sebenarnya apa yang menjadi tuntutan dari guru-guru sejarah dan AXI mengenai draft tersebut? Jadi kami dari Asosiasi Guru Sejarah Indonesia atau AXI jelas tuntutan kami adalah bagaimana mata pelajaran sejarah itu dikembalikan sebagai mata pelajaran wajib di semua tingkat dan di semua jenjang. Artinya mata pelajaran sejarah itu kedudukannya menjadi mata pelajaran dasar atau mata pelajaran wajib di SMA, di SMK, di MA maupun MAK. Jadi itu menjadi tuntutan kami. Nah, Bapak Mendikbud, Mas Nadiem Makarim pernah memberikan respon di salah satu media sosial. Beliau katakan bahwa mata pelajaran sejarah tidak dihapuskan. Sebenarnya yang menjadi tuntutan kami bukan masalah dihapuskan atau tidak dihapuskan, tetapi tuntutan kami adalah bagaimana mata pelajaran sejarah ini tetap menjadi mata pelajaran wajib di jenjang yang saya sebutkan tadi, di SMA, SMK, MA maupun MAK. And how would you respond if the Indonesian history subject will be delayed? Dan bagaimana respon Bapak jika mata pelajaran sejarah ini benar akan dihapuskan? Jadi kalau sampai mata pelajaran sejarah ini dihapuskan, ini boleh jadi mata pelajaran sejarah ini dianggap tidak penting. Padahal ini mata pelajaran sejarah adalah mata pelajaran yang penting. Kalau sampai tidak ada mata pelajaran sejarah, saya yakin susah untuk kita menanamkan nilai patriotisme, nilai-nilai nasionalisme ke anak-anak didik kita. Kenapa? Ya Soekarno sering mengatakan bahwa jas merah, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Jadi ketika suatu bangsa ya meninggalkan
sejarahnya, maka lambat laun bangsa itu akan hancur. Bahkan seorang sejarawan bernama Marcus Garvey, dia katakan bahwa sebuah bangsa tanpa pengetahuan sejarah masa lalu, tanpa mengetahui asal usul dan budayanya, maka dia seperti sebuah pohon tanpa akar. Artinya bahwa kalau sampai mata pelajaran sejarah ini tidak diajarkan ke anak-anak kita, maka akan hilang nilai karakter anak-anak kita di masa depan. Yes, I agree with you, sir. Thanks, Mr. Harjuni. Thanks for joining us today. Very welcome and thank you for inviting me. We really appreciate AXI, especially AXI in Papua, which has struggled for Indonesian history subject to remain a compulsory subject in senior high school. Alright, from the interview, I can conclude that Indonesian history should not be delayed because this subject very important to repair character of students and also to know the past history of Indonesia. And if this subject will be delayed, it will be lost a sense of patriotism and nationalism Indonesian people. We hope this problem will be solved, and we hope the education system in Indonesia will be better in the future without delete any subject. Maybe that's all I can report. Back to Yuli in the studio. Thank you. Thank you, Amrita, for interviewing Mr. Hayuni Serang, one of the Indonesia history teacher in Papua. Well, finally, I am and all of crews of Y News. Have a wonderful day. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.